Okay, so now we move to the fertilization and fetal development. Okay, so sebelum ni you dah tahulah apa yang berlaku dalam structure ovary ni starting from the development of the follicle here and then sehingga berlakunya proses ovulation iaitu the releasing of the secondary oocyte okay, keluar from the ovary, and then sekiranya ada triggers from the sperm, okay, barulah secondary oocyte dia akan completekan dia punya second meiotic division, okay, to form the ovum, okay, to form the ovum. Then barulah nanti male and female pronuclei, okay, nucleus male dengan female fuse, berlakulah fertilization, okay, di sini untuk form diploid zygote. So kita akan tengok proses fertilization ni secara lebih detail lagi, okay. So there are 4 stages in fertilization, okay. So iaitu capacitation, yang kedua acrosomal reaction, yang ketiga fusion of sperm head membrane and secondary oocyte, dan yang keempat dipanggil dia cortical reaction. Okay, kita lihat step yang pertama iaitu proses capacitation. Okay, so dalam proses ni sperm dia akan undergo first kali proses maturation dahulu. Maturation ni maksudnya adalah proses di mana glycoprotein, glycolipid, okay, in the head of sperm cell ni is removed. Okay, so kat sini kalau saya boleh tuliskan lah. Okay, so di mana glycoprotein ada glycoprotein, juga glycolipid, dan ada juga kolesterol lah, kolesterol, okay, in the head, okay, in the head of sperm cell, is removed. Itu proses maturation lah. Okay. Then sperm dia akan penetrate kat bahagian luar ni, dia ada structure sebelum sampai kepada bahagian yang dilabelkan sebagai jelly coat ni adalah zona pellucida. Okay, ada satu lagi layer. Siapa ingat layer sebelum sampai kepada zona pellucida, apa nama layer tu? Corona radiata, is it? So corona radiata. Okay, so sperm must penetrate first corona radiata lah. Okay, then barulah sperm ni dia akan bind to receptor on zona pellucida. Okay, so actually dekat kawasan ni, zona pellucida ni ada reseptor juga ada reseptor. So boleh saya ni lah. Ni okay, adalah beberapa reseptor dekat kawasan zona pellucida ni. Okay, so sperm dia akan bind to receptor on zona pellucida dahulu. Okay, dia bind dekat reseptor on zona pellucida, then barulah dia akan triggers proses yang kedua iaitu acrosomal reaction. Okay, once they bind to the, ini adalah reseptor lah. Okay, reseptor on zona pellucida ada reseptor dekat zona pellucida ni, juga ada reseptor. So sperm dia akan bind to receptor on zona pellucida, then dia akan triggers acrosomal reaction. Okay, so dalam proses capacitation tadi, so bila sperm dia bind kepada reseptor yang terdapat pada kawasan zona pellucida ni, so dia akan trigger step yang seterusnya iaitu acrosomal reaction, kan? Okay, so seterusnya apa yang berlaku? The cell surface membrane, okay, the cell surface membrane of the sperm's head will change. Okay, the cell surface membrane of the sperm's head will change
acrosome membrane disperse to release hydrolytic enzyme. Okay, so kalau kat sini kan ada acrosome okay, ni adalah struktur acrosome. Okay, ni ada acrosome. Okay, so acrosome membrane ni akan disperse, pecah untuk riliskan hydrolytic enzyme. Okay, ataupun nama lain hydrolytic enzyme ni adalah apa dia? Hyaluronidase kan? Okay, hyaluronidase. Okay, tujuannya adalah untuk digestkan kawasan yang kuning ni tadi, jelly coat ni adalah jelly coat ni adalah zona pellucida. So dia nak digestkan zona pellucida, to digest zona pellucida. So membrane protein of sperm, okay, boleh bind lah. Okay, bila dia dah digest, okay, kita lihat chromosomal process berlaku kat sini, chromosomal process. So membrane protein of sperm seterusnya dia akan bind to receptor on egg membrane. So ada satu lagi receptor. Okay, so this one protein receptor. Kat sini dilabelkan sebagai protein receptor. Okay, so ada ni reseptor yang kedua lah. Okay, selepas ada riliskan the hydrolytic enzyme ataupun hyaluronidase ni by exocytosis untuk dia digestkan the zona pellucida, then membrane protein of sperms okay, bind to receptor on egg membrane pula. Okay, so kat sini ada satu lagi receptor so this receptor ni pada egg membrane. Kalau yang ini tadi receptor ni terdapat pada kawasan zona pellucida kan. Okay, yang ini receptor yang kedua lah pada egg membrane. Okay, step yang ketiga adalah fusion of sperm head membrane and secondary oocyte. So di sini okay, apa yang berlaku adalah the sperms okay, head reaches the secondary. So kita lihat kat sini, the reaches the secondary oocyte plasma membrane and fuse, okay, and fuse with it. So kita lihat kat sini dilabelkan fuse plasma membrane kan, okay. So ni menunjukkan the sperms head dia dah reaches the secondary oocyte, okay, plasma membrane, secondary oocyte plasma membrane, and then dia akan fuse with it. Okay, seterusnya sperm akan enters into cytoplasm lah. Okay, the sperm ni akan masuk, okay, enters into cytoplasm. So once it enters, plasma membrane of secondary oocyte is depolarized. Dia akan depolarize. Okay, to prevent polyspermy. So kat sini akan berlakunya the fast block to prevent polyspermy. Okay, so akan berlaku kat sini the fast okay block to prevent polyspermy. Apa itu polyspermy? Kita tak nak masuk polyspermy tu, kita tak nak ada sperm entering the secondary oocyte. So yang ini adalah fast block, terus je. Okay, once the fuse, okay, once the sperm head reaches the secondary oocyte plasma membrane, ataupun the fusion of sperm head membrane and secondary oocyte plasma membrane, okay. So plasma membrane of secondary oocyte ni akan mengalami proses depolarize. Okay, depolarization maksudnya kat situ akan berlaku depolarization tu maksudnya akan berlaku perubahan charge lah. Itu lebih detail lagi apa ni, kalau tengok awak boleh rujuklah depolarization tu apa benda lah. Tapi secara mudahnya depolarize tu berlaku perubahan dari segi charge, okay, charge terdapat pada membrane secondary oocyte punya membrane. Okay, okay, so once dia depolarize, so dia akan ni adalah tindakan yang cepat lah, okay, untuk prevent polyspermy. Okay, fast block untuk to prevent the polyspermy. Okay,
Okay, last sekali proses cortical reaction. So, dalam proses cortical reaction ni, kau lihat yang bulat ni, ini adalah cortical granule. Okay, apa yang berlaku? Okay, selepas daripada step yang ketiga dia fusion of sperm head membrane and secondary oocyte, cortical granule dia akan release. Okay, dia akan release, dia pecah sini, release enzyme by exocytosis to harden the zona pellucida. Okay. So, kalian lihat kat sini proses yang seterusnya. Kalau tadi pada step yang ketiga berlaku fast block to prevent polyspermy. So, now berlakunya slow block to prevent polyspermy. Okay. So, kat sini berlakunya slow block. Okay, to prevent polyspermy. Polyspermy. Okay, di mana kalian lihat cortical granule dia start releasekan dia punya enzyme untuk, maknanya proses ni secara slowly. Okay, dia release enzyme by exocytosis to harden the zona pellucida, to block the sperm from entering secondary oocyte. So, proses ni secara perlahan lah. That's why kita panggil slow block to prevent polyspermy. Okay, secondary oocyte then complete its second meiotic division to form ovum and second polar body. Then the male, okay, nucleus, the male. So, yang ini adalah sperm nucleus kan. Okay, the male and female pronuclei akan fuse lah to form diploid zygote. So, complete lah proses fertilization tu.